बर्तमान आम अच्छु अनुगुल जिला तालचेर ब्लॉक अंतर्गत बलंडा अंचल ये चित्र देखु ये तालचेर सर्वाधिक गरम ता सहित गुलगुली एवं ये पानी समस्या रही किसी अंचलवासी से आज पानी जो रही RWSS पंप हाउस टारे धारणा देते कथा आज्ञा कौन आप अभियोग आगे हूँ आम 20 नंबर जोन अंचल सब लोक मैंने उपस्थित अच्छा आम दीर्घ 16 दिन है माने पानी जोटा कि IWSS तरफ पानी जल जोगाण कर गाँ मान बर्तमान सुधा से पानी बर्तमान सुधा कौन गाँव में पहुँची पारि ना तेणु लोक मैंने नथिबार असुविधार सम्मुखीन होती एमती टपाई पानी से जोटा कि आम जीवन जल ही जीवन जो जल आज लोक मैंने आज हाहाकार होती पानी टी पीवाई कि जोटा कि आज अपरिष्कार पानी को नाल नदर संग्रह करके पीउछंती एवं जो कि आज लोक मान पाखे विभिन्न प्रकार प्रत्येक घरे घरे आज समस्त असुस्थ अच्छा देहपा असुस्थ ज्वर माने सर्दी काशरे पीड़ित अच्छा तेणु यही दृष्टिटा जो मो सामना को आनिले जे नाई जल पानी आम पाखे ना आमको केमती पानी आम पाखे पहुँचा तापर मुझे बुझिला देखले कि एनसीसी जो पानी दौरान 16 दिन है पाइप कौटी फाटी नंदिरा पाखे जो पानी दबार अक्षम अच्छा किंतु से कुंभकर्ण निद शोला शोई जाती कौन प्रकार रिपेयरिंग करना बर्तमान मो उपजिलापाल दृष्टि आकर्षण कर सी तुरंत करने जदियो किंतु वर्तमान सुधा तार कौन प्रकार विधि व्यवस्था है ना तेणु आमर आम अंचलवासी को आम दीर्घ दिन धरिकी आम यही पानी समस्या जिलापाल दृष्टि आकर्षण करूँ कार्यालय सामने धारणा में बसती 16 कोटी टंका सांक्शन कर नूतन जो पाइप कनेक्शन करके लोक मान पानी दवाई बर्तमान सुधा मान टेंडर हो पारि ना तेणु तुरंत कि टेंडर करके माने पानी दबा तो माने से लंग टाइम किंतु वर्तमान केमती लोक पानी पाइबे यही समय कौन प्रकार असुविधा न करी पानी किंतु लोक सुचारू रूप से बांटे यहाँ आम नवेदन जदि यही पानी आमको आज ठीक से पानी दिया न जाए ताहले आमे निश्चित भाव में 7 दिन भितर आमे बड़ धरण आंदोलन करूँ ठीक अच्छे आज्ञा आप दिन समस्या जो पानी जो आसुन 5 दिन हो गले आमर पानी आम वही बंध कुआं पानी जो पूरा यहाँ भी सर्टेज पड़ जाऊँगी समस्त साई सारा लोक गाँ सारा लोक हेटिकी आमर पानी नौकरी बंध पानी भी हेटा बंध पानी पूरा कचड़ा हो जाए आप देखिक आसीपर लेकिन पूरा एकदम माने अपरिष्कार पानी है ड्रेन पानी भी बंधर नहीं पशि जाऊँगी हे पानी नहीं कुआं को आसूची हे पानी नहीं आम एने चढ़ुची तापर जे पीवा पानी भी नहीं पीवा काली दिन सारा हे पानी नहीं आम खाइबा पीवा कली तापर जे हे पटे से पटे बाहर से लोक बुहीकि आणुची जा घरे लोक भल अच्छे से बुहीकि आणुची आम घरे लोक तकलीफ अच्छे देहपा खराब अच्छे खरार तो पानी भी कम तापर रोषे भी आमर लोक दरकार हे आड़े से आड़े कर पानी कर चलली तापर आज तो दीदी को आम जनइली तापर तो आज हेटी धरना देची तापर आज भी कौन आमर उपाय हो जानी लोक तो एने देख सब भूका प्यासर लोक ये बसचे आम घर को जाऊँगी आसूची ज्वर घरे लोक पड़ी अच्छी यहाँ आमर पूरा असुविधा ये आपनकर केते दिन समस्या हलानी जो पिया पानी 5-7 दिन खण हबो 5-7 दिन कोड कोन पानी पिउबंदी आपन पानी नलकूप अछि जो बंद फंद जो अछि हे गाणी चलुछु ये कौन माने चाहू जो कौन कौन करा बोले ठीक होगा पानी सब से देले के भलो होता लोक पिला छा असुविधा हो पानी पाई आशा भरोसा खाली कुआ ही अच्छी से ही गाधुचु से ही पानी आनिना पीउछु हमें चाहूँ कि पानी छाड़तु तो समस्त को सुविधा हम गाधवा पीवा रोषे करने तो से अनुरोध हैरान भी बहुत होते जो पिया पानी पे समस्या हाँ बहुत हैरान होची पीवा खरा दिन कहते से सहे भलिया कौन सुविधा है आपनकर ए पानी जो बोले पिया पानी पे ए गोरा बाल्टी सब धर के आइजे संगे केते दिन ला पाड़ी आउनी आज की 3-4 दिन होला पानी आसुनी 3 दिन होला 3 दिन ला आउनी कौन सुविधा सब होजी माने गाधिया पाधिया पीवा गाधिया पाधिया पई बहुत असुविधा होजी पिया पानी कोड कोन आनतो पीवा पई कोन करबो जोढु गाधोजु सेढुनी पानी भी खाइबा को पड़ुची ए बाबून को जणी दिला कोन पूर्व जणी दिला कहू जो आमे को पानी दियो हेले दउ नहंते आ कोन कर ए खरा दिन तारे तो भारी कष्ट होता बहुत कष्ट हो आमे तो सकाळे करा होची बोली सकाळे जाउची ड्यूटी ड्यूटी कर लागल को पानी नाही 3 दिन हे गलानी पानी नाही आ कोन केमती चढ़बो एति पई आइची जे तुम बस्तर कते लोक रहउछो से अचंती बहुत
ଆମର ଘର ଏମିତି 100 ପାଖାପାଖି ହବ ଆଉ। ପରିବାର ଭଳିଆ ରହୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଖରା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଇଁ କେମିତି ପୁଣି କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛନ୍ତି? କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗ ଗାଧଉଥିଲୁ, ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ସେ ପାଣି କଣ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ପାଣି? ପିଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଶୋଷ ମରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆସିଲ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରିଦବୁ, ସକାଳୁ ଆସିଛୁ କାଇଁ ଆଉ ପାଣି କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସୁନି ପାଣି। ଆସୁନି ପାଣି। 3 ଦିନ ହେଲା ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କେମିତି କରିଦେବେ? ଦେଖିବା କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆସିଛୁ ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଗାଡ଼ କରି। ହଇରାଣ ତ ହଉଛୁ, ଖରା ବି ଯେମିତି ହଉଛି ହଇରାଣ ତ ହଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର RWSS ର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଡେକ୍ଚି ସବୁ ଧରିକି ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଣି ଦବା କଥା IWSS ତାହା ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ପମ୍ପ ମାନେ ଆମ ପମ୍ପ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର NCC ତରଫରୁ ଯୋଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସମଲପାରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇନ କଟି ଯାଉଛି। ଆଉ RD କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ପାଇପ୍ ମାନେ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ କହନ୍ତି MCL ତାର କାମ କରୁଛି, ରେଲୱେ କାମ କରୁଛି, ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ପାଣିର ଦବାର ଆଳ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିତଳ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ଲୋକ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ସମର ସିଜିନ ଆସିଛି, ଖରା ଦିନ ଆସିଛି, କୂଅ ପୋଖରୀ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଡବା ପାଣି କିଣିକିନି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଡେଲି ଡବା ପାଣି ପିଇକିନି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ବା କୂଅରେ ଯୋଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ପଶୁଛି, ସେଇ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ମାନେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ତ ତାଳଚେର 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ମାନେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ସାରିଲାଣି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖବରଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।